بكم مرة أخرى. إذن قطاع الفيديو الذي يسجل فقط 10 ديال الدقائق بهذا البرنامج. إذا نحاول أن نتمم هذا الجزء. إذا on va terminer la séquence 1 par la production des gamètes chez l'homme. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères des testicules. ماذا يعني أن الحيوانات المنوية comme chez les mammifères sont produits au niveau ديال الأنابيب المنوية على مستوى الخصية. Chaque testicule contient entre 600 et 1200 tubes très fins et pelotonnés. يعني كل خصية تحتوي على 600 حتى 1200 أنبوب منوي. tube séminifère أنبوب منوي ملتف يعني ملتوي. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie. يعني الحيوانات المنوية كيبدا الإنتاج ديالها ابتداء من البلوغ عند الذكر حتى نهاية الحياة ديالو، يعني طول الحياة ديالو حتى تيموت. هذا عند الذكر. Les ovules البويضات produits au niveau des ovaires تنتج على مستوى المبيضين. إذا l'ovulation ça veut dire l'ovulation يعني الإباضة عند الأنثى عند المرأة et le moment où l'un des deux ovaires expulse un ovaire، يعني هو الفترة اللي أحد المبيضين يطرح بويضة. ولكن كنلاحظوا هذا الحالة العامة، كاين استثناءات اللي كان المرأة كتعطي جوج ديال البويضات حتى 5 7 وبالتالي كتعطي بزاف ديال المواليد، ولكن الحالة العامة هي بويضة واحدة. Cet événement se produit pendant le 14e jour du cycle menstruel. هذا الحدث يقع خلال اليوم 14 من الدورة الشهرية. هنا اليوم 14 ماشي 14 دي كونستون ثابت عند جميع النساء، هذا المعدل. إذن بالتالي ففترة الإباضة تختلف من مرأة إلى أخرى وحتى عند نفس المرأة بسبب عدة عوامل. et qui dure en moyenne 28 jours. يعني هنا قالوا كطول في المتوسط 28 يوم، ولكن عند نساء اخرين نقدروا نلقاو اكثر من 28. كاين اللي عندها 30، كاين اللي عندها 32، كاين اللي عندها 36. وبالتالي فالدورة الشهرية ماشي بحال عند النساء، وبالتالي هنا العلماء والاخصائيون اختاروا واحد المعدل اللي هو المعدل عند النساء اللي هو 28 يوم، وبالتالي فاليوم 14 هو اليوم الإباضة هذا المعدل. إذن on va montrer comment ça se fait la production des spermatozoïdes et des ovules. En regardant le schéma, le dessin suivant, vous constatez que la production ou là, le développement des spermatozoïdes passe par des étapes. Ça s'appelle la spermatogenèse. La spermatogénèse, c'est un phénomène de genèse. La genèse, ça veut dire la production, le développement, la constitution des spermatozoïdes. Ce phénomène, ce n'est pas votre cas en deuxième année collégiale, c'est dans les niveaux baccalauréat. Au niveau bachelier, pour les bacheliers, on peut expliquer ce phénomène de spermatogenèse. Pour ce niveau deuxième année, ce n'est pas la peine de montrer ou d'expliquer ce phénomène ou les étapes de formation des spermatozoïdes, par quelle étape passe le spermatozoïde, quelles sont les cellules différentielles de ces cellules, etc. Mais je vais vous donner quelques explications. Alors, le spermatozoïde passe par à peu près 4 étapes. La spermatogonie des cellules qui se développe en spermatocyte, une cellule primaire, puis un spermatocyte 2 se développe, puis la spermatide qui va se transformer en spermatozoïde. Tout ça se passe dans le tube séminifère, dans les tubes séminifères. Il y a aussi des cellules interstitielles de Leydig où se produit la testostérone. La testostérone, c'est un hormone spécial pour les hommes, pour les mâles. Pour les femmes, pour voir ce phénomène d'ovulation,
un expert qui s'appelle Dr Jacques Donnet a montré avec une vision, une endoscopie qui est très minutieuse, la production d'un ovule. Vous constatez un ovule jaune qui se produit à partir d'un follicule issu d'un ovaire. L'ovaire c'est ici, et à partir de cet ovule, on va voir l'émission d'un follicule qui va donner un ovule. Il y a l'étape 1, 2, 3 et 4. Ce sont les 4 étapes de l'ovulation à partir d'une vue microscopique, parce que c'est très minutieux, c'est très minuscule de voir ce phénomène à partir de cette endoscopie prévue par Dr Jacques Donnet. Le schéma montrant le développement des follicules. C'est un schéma ou un dessin qui montre les phases de développement d'un follicule pour donner un ovule. Alors, on va commencer par un follicule primordial qui va se développer en follicule primaire, puis en secondaire, puis vers un follicule qui est mûr, un follicule mûr tertiaire, يعني جريب ناضج. إذا عندنا جريب أولي يتحول إلى جريب ثانوي ثم جريب ناضج الذي سيعطينا البويضة. Après, ce follicule va se dégénérer, يعني غادي يتدهور. اش غيولي ان كور جون، جسم اصفر. اذا هذا الجسم الاصفر يعطينا واحد الهرمون تيتسمى الجاسبارون. اذا كاينه هنا مرحله جريبيه، ان فاز فوليكولير، وهنا المرحله ديال لو كور جون. اذا هادو المرحله ديال المبيض، le cycle de l'ovaire. L'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. L'ovaire a une activité cyclique. Elle produit périodiquement un ovule au moment de l'ovulation. L'ovulation c'est par deux phases. إذن المبيض يمر بدورة، إذن نشاط دوري، إذن ينتج دوريا بويضة خلال الإباضة. هذه الإباضة تمر بمرحلتين، مرحلة قبل الإباضة ومرحلة بعد الإباضة. مرحلة قبل الإباضة وهي اللي غادي تطور فيها البويضة، مرحلة بعد الإباضة وهي اللي غادي تدهور فيها الجريب ويعطينا لو كورجون. L'utérus également a une activité cyclique. L'épaisseur de la couche interne de sa paroi augmente. Périodiquement s'enrichit en vaisseaux sanguins. إذا حتى الرحم يمر بنشاط دوري، حيث أن سمك غشائه الداخلي ديال جداره يزداد دوريا، يأتي تيبقى يكبر وتيولي غني بالشعيرات الدموية. وخلال انعدام الإباضة عند جميع الفتيات ما كيكونش إخصاب، سمحوا لي، وخلال غياب الإخصاب جزء من هذا الغشاء الرحمي يتدهور، تيدمر ويبروفوك ليكولمون سونغان، وكيوقع نزيف دموي اللي هو لي ريغل و لا مونسترياسيون. اذا كنسميوه الحيض او الطمث، لي ريغل ولا لا مونسترياسيون. اذا هاد لي دو سيكل ها هما، كاين ان سيكل اوفاريان دوره مبيضيه، وكاينه دوره رحميه وهي كل كدوز في المده ديال الدوره الشهريه ديال المراه. الدوره المبيضيه كتميز مرحله من بدايه اول حيض حتى اليوم 14، يعني تتسمى المرحله الجريبيه، لا كروسونس فوليكولير. اذا هنايا كيتطور جريب باش ينتج البويضه. والمرحله الجاسبارونيه هي فين كيتدور جريب باش يعطي جسم اصفر. نعم، الدوره الرحميه كتمتاز بازدياد سمك الرحم، لاحظوا، ومنين كيوقع اول حيض كيبدا يتدهور هذا السمك ديال الرحم وكيطرطقوا الشعيرات الدمويه وكينزل النزيف. من بعد انتهاء مرحله الحيض
كيرجع الرحم للسمك ديالو وكيبدا يكبر.